To my channel. Alis ka natin. Buksan po natin itong Kiki Mama na leche plan. So, pero walang leche plan ito Iba. Buksan lang natin. Ito yung kutsara Ito guys. Tadan. Ayun siya guys. Papakita ko lang sa inyo. Tadan. Tadan. Nakita nyo. Diba? So, titikman natin. Yan. Hatiin natin. Ay, saglit nga lang. Yan. Ito guys. Yan guys. Nakikita nyo yan. Yan. Harap nyo guys. Isa pa. Tikman nyo guys. Ang luto ni Mama. Leche plan na cake. Sarap guys. Ito guys yung icing papakita ko sa inyo. Ano? Ba tayong makita? Ayan yung icing Ano? Yan. Oh. Harap. Manyo. Sarap. Okay, so guys.